Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shiva Sadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jaya Radhe Jaya Krishna Jaya Vrindavana Jaya Vrindavana Jaya Radhe Jaya Krishna Jaya Vrindavana Jaya Vrindavana Radhe Krishna Shri Govinda Gopinata Madana Mohan Shri Govinda Gopinata Madana Mohan Shri Govinda Gopinata Madana Mohan Shri Govinda Gopinata Madana Mohan. Then by myself Vrindavana Jaya Vrindavana. Everyone all together, bolo. Jaya Radhe Jaya Krishna Shama Kunda Radha Kunda Giri Govardhan Kalindi Jamuna Jaya Jaya Mahavan Kalindi Jamuna Jaya Jaya Mahavan Vrindavana Jaya Vrindavana Bolo Bolo Jaya Radhe Jaya Krishna Jaya Vrindavana Keshigata Vangsivata Dwadashakanat Keshigata Vangsivata Jaha Shabalila Koilo Shrinandananda
Lila Koilo Shrinandanandan Vrindavana Jaya Vrindavan Bolo Bolo Radhe Krishna Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. One more time, everyone all together, bolo bolo. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, bolo bolo, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama. One more time, a little louder, please. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, bolo bolo.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare, help me, Hare Bolo, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama. Let's go. Rama Rama, Hare Hare. Jaya Radhe, Jaya Krishna, Jaya Vrindavana, Jaya Vrindavana. Jaya Radhe, Jaya Krishna, Jaya Vrindavana, Jaya Vrindavan, Jaya Radhe, Jaya Krishna, Jaya Vrindavan, Jaya Vrindavan, Shri Govinda Gopinata Madana Mohan, Shri Govinda Gopinata Madana Mohan, Shyamakunda Radhakunda Giri Govardhan, Shyamakunda Radhakunda Giri Govardhan, Vrindavana, Jaya Vrindavan, Bolo Bolo, Jaya Radhe, Jaya Krishna, Jaya Vrindavana, Jaya Vrindavan, Jaya Radha Golokananda, Radha Golokananda Radhe, Radha Hey, Krishna Hey, Radha Hey, Krishna Hey, Radha Hey, Krishna Hey, Radha Hey, Krishna Hey, Jaya Giri Govardhan, Giri Govardhan, Giri Govardhan, Jaya Giri Govardhan, Jai Vrindavan Dham, Vrindavan Dham,
Vrindavan Dham Jaya Vrindavan Dham Jai Prabhupada 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 Jaya Prabhupada Jai Jai Prabhupada 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 Jai Prabhupada Haribo, 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 Giriraj Maharaj ki, Shri Radha Kund, Shama Kund, Giri Govardhana ki, Shri Vrindavan Dham ki, Shri Mayapur Navadvip Dham ki, Shri Purushottam Ketra, Jagannath Puri Dham ki, Ganga Mai Jamuna Mai ki, Bhakti Devi Tulsi Maharani ki, Shri Shri Radha Golokananda Ju ki, Shri Shri Gaur Nityananda Prabhu ki, Sankirtan Yagya ki, Brihat Mridanga Book Distribution ki, Gaur Premanande Hari Hari Bol, Samaveda Bhakta Binda ki. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Shri Shri Guru and Gauranga. All glories to Srila Prabhupada. Gauragraganya Gana Gocha Goloruharam Gauranga Gudachama Gopyara Kolpa Briksham Gopala Gaura-arati Dam Yati Singha Gaura Govinda Deshikavaram Satatam Namami Uttama Adama Kichuna Bachila Dachiya Dileka Kola Kahe Premananda Hemona Gauranga Vidoya Dariya Bola. Listen. Bhaja Gauranga, Kaha Gauranga, Laha Gaurangera Namare Bolo. Bhaja Gauranga, Kaha Gauranga, Laha Gaurangera Nama. Jai Jana Gauranga Bhaje Se Hoyamara Pranare. Se Hoyamara Pranare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama. Yasyaiva padambuja bhakti labhya prema bidhana padama pumarta tasmai jagan mangala mangalaya Chaitanya Chandraya namo namaste Chaitanya Chandraya namo namaste Chaitanya Chandraya namo namaste Madgavirapi Gopala Sri Kuryat Kripaya Jadi Tadaiva Sambhaya Pitva Rishayustat Priya Janaha Shri Krishna Krishna Chaitanya Sasanatana Rupaka Gopala Raghunathapta Brajabala Bapahima Vancha Kopatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha
Patitanam pavanebhyo Vaishnavebhyo namo namaha. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So, I've been requested to say something for a few days about Srila Bhaktisiddhanta Saraswati. Manęs kelias dienas paprašė pakalbėti apie Šrila Bhaktisiddhanta Saraswati. And I have an angle. I want to speak something about community. Ir yra tam tikras kampas, iš kurio aš norėčiau pakalbėti apie bendruomenę. I really like Lithuania, the Lithuanian yatra very much. Man tikrai labai patinka Lietuva ir lietuvių jatra. I don't want to make you my enemy and flatter you unnecessarily. Nenoriu, kad jūs taptumėte mano priešai dėl to, kad jūs per daug lepinu. But I consider Lithuania to be one of the most mature yatras that I've seen in the world. Bet iš tiesų lietuvių bendruomenę aš vertinu kaip vieną iš brandžiausių visame pasaulyje. And the symptom of that is that you have 3 eco-villages, 3 communities in Lithuania. O tos simptomas yra tai, kad jūs turite 3 eko-ūkius Lietuvoje. It's rare for one country to even have one. Tai labai reta bent vienai valstybei turėti bent vieną Such a bendruomenę. small country as Lithuania, you've got 3. O čia tokioj mažoj šaly kaip Lietuva netgi 3. I want to speak something about Vrindavan community. Tai noriu truputį pakalbėti apie Vrindavano bendruomenę, Something about Madhyam community kai ką apie Madhjamo bendruomenę, through the lens of Srila Bhaktisiddhanta. per Šrilos Bhaktisiddhantos akis. So if anybody's interested, I'm just going to inform you right now. I'm going to read you off what I'm going to be speaking about the next few days. Tai jeigu jums įdomu ir jūs pakankamai esat godus sužinoti tai, apie ką aš kalbėsiu, jums papasakosiu dabar trumpai per tas būtent ateinančias dienas. I have 4 classes lined up. Bus iš viso 4 paskaitos bent jau suplanuota. So today we're going to speak something about community lessons from Govardhan Leela and the life of Srila Bhaktisiddhanta Saraswati. Taip pakalbėsime apie bendruomenės pamokas iš Govardhano Lilos ir Šrilos Bhaktisiddhanto Sarasvačio gyvenimą. Tomorrow we'll be speaking at 10:30 in the morning. Rytoj kalbėsim 10:30 ryte. And our session will be lessons in Madhyam culture. Mūsų paskaitoje bus tema pamokos iš Madhjamo kultūros. Don't try to measure Guru and the Vaishnavas. Nebandykite apžavėti savo gurų ir vaišnavų. Again, from Srila Bhaktisiddhanta and also from various different Braj Leelas. Ir vėl iš Šrilos Bhaktisiddhanto Sarasvačio gyvenimo ir įvairių Vradžos lilų. That on Thursday at 8 o'clock in the morning we're giving Bhagavatam class. Ketvirtadienį mes kalbėsim, tai yra bus Bhagavatam paskaita 8 ryto. And our title is, Does the Šrimad-Bhagavatam teach that women and grihastas are Maya? Ir bus tokia tema, reiškia, kad klausimas, ar moteris ir grihasko ašramo nariai yra Majoje. Some people say it does. Kai kurie žmonės sako taip. And it might even seem like that sometimes. Ir taip gali negi pasirodyti kartais. We'll look at that. Tai mes ties to padirbėsim. Then we'll have our last session about Madhyam culture. Paskutinė paskaita apie Madhjamo kultūrą. That'll be on Friday at 4:30 in the afternoon. Penktadienį 4:30 popiet. And it's we're titling it Lessons from the Keshi demon. Who can be guru? Ir pavadinta ta paskaita pamokos iš Keši demono, kas gali būti guru. And then the next day on Saturday we're going to have a slideshow here about 4:30 in the afternoon. O šeštadienį turėsim 4:30 vėl popiet skaidrių prezentaciją. And that's some research that we've done for over 20 years. Tai bus remsis tyrimais, kuriuos mes per 20 metų, virš 20 metų The atlikinėjome. origins of worship of the deity of Mahaprabhu. Ir tai vadinama Viešpatės Čaitanjos dievybės garbinimo ištakos ar About the tradicija. history and origins of the original worship of the deity of Žodžiu, Chaitanya Mahaprabhu. apie pirminės Čaitanjos Mahaprabhu dievybės ištakas ir tradicijas garbinimo. So, I'm allergic to bees. We're going to be speaking from the 11th canto of the Bhagavatam. Kalbėsime iš 11 Šrimad-Bhagavatam giesmės. Second chapter, second chapter, text 47, Antras skyrius, 47 posmas, where it's described what is the nature of the Kanishta Adhikari. kur apibūdinta Kanishto adhikarios savybės. Tai yra prigimtis ar būdas.
Archayameva haraye, pujam yashadayete, natad bhakteshu chanyeshu, tad bhakta, sabhakta pakritasmitaha. To break the verse down, the verse describes that there's some people, archayameva haraye, who are doing puja to the deity, to the Lord, to Krishna. Kosmas kalba apie žmonės atsidavusius, kurie garbina Krišnos dievybę. Pujam ya shadayete, they're doing worship with great faith. Jie atlieka garbinimą su didžiu tikėjimu. And they look like big devotees. Ir jie atrodo kaip išdidus atsidavusiai. Tai yra didus atsidavusiai. Right? Ir juk atsidavusiai gerbia pudžarius, ar ne? But this particular pujari, this particular type of pujari, Bet būtent šio tipo pudžaris, natad bhakteshu chanyeshu, they worship the deity, but they don't give much respect to the devotees or to other people. jie garbina dievybę, bet nesuteikia jokios pagarbos bhaktams ar netgi šiaip žmonėms. Sabhakta prakrita smitaha. This is a prakrita bhakta, materialistic devotee. Toks bhaktas yra prakrita bhaktas, jis yra materialistiškas atsidavęs. So, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur has given a long commentary on this. Ir Šrila Bhaktisiddhantas Sarasvatis Thakur pateikė pakankamai išsamų komentarą šiam posmui. And he's explained that the Kanishta Adhikari thinks that he's a very elevated devotee. Ir jis paaiškina, kad Kanishta Adhikaris laiko save labai išaukštintų atsidavusių. And he doesn't appreciate the Madhyama Adhikari. Ir jis nelabai vertina Madhyamą Adhikarių. Because a Madhyama Adhikari, he discriminates between different types of people. Nes Madhyama Adhikaris skirsto žmonės į vairius lygmenis. He thinks that the Uttam, that's the real devotee. Jis mąsto, kad Uttama tai yra pats geriausias He atsidavęs. appreciates everyone. Jis įvertina visus. And this Madhyam, he just stays in his own temple. He doesn't go to hear from other people. He must be a nonsense devotee. O šis Madhyama apsistojęs vienoje šventykloje, klauso tų pačių atsidavusių, jis nieko daugiau nemato, jis yra tiesiog nesąmoningas bhaktas. He's a prakrita bhakta. Jis yra prakrita bhaktas. And as a prakrita bhakta, materialistic devotee, Ir kaip prakrita bhaktas, materialistinis atsidavęs, Srila Bhaktisiddhanta says that he measures the value of devotees and a devotee society in terms of materialistic, philanthropic welfare activities. Ir Šrila Bhaktisiddhantas Sarasvatis paaiškina, kad toks prakrita bhaktas jis matuoja vertybės vaišnavų ir jų bendrijos pagal materialistinę sampratą. We should feed the hungry. Pavyzdžiui, kaip labdara, kad turit pamaitinti alkstančius. They have this materialistic conception. Toks materialistinis suvokimas. So, Srila Prabhupada, he wrote one letter to Satsvarup Maharaj. Šrila Prabhupada parašė vieną laišką Satsvarupa And he Maharadžiui. said that we should not remain as Kanishta devotees. We should come to the Madhyam platform. Jis sakė, kad mes neturėtume išlikti Kanishta Adhikarais, turėtume pakilti iki Madhyamos. So, it's necessary for ourselves as individuals, and it's necessary for our society. Tai labai reikalinga mums patiems kaip asmenybėms ir mūsų bendruomeniai. Because Srila Bhaktisiddhanta Saraswati, he explains that the Kanishta Adhikari, he can't preach. Tačiau Šrila Bhaktisiddhantas Sarasvatis paaiškina, kad Kanishta Adhikaris negali pamokslauti. He goes out for book distribution. Jis eina knygų platinti, But when he goes out, he has a certain mentality. bet kuomet jis išeina tai daryti, turi tam tikrą mąstymą. He feels like addressing the people out there, telling them, Jis jaučiasi, kai kreipiasi į žmonės, this is your lucky day, o tai tavo sėkminga diena. you disgusting fallen scum, you. Sorry, could you repeat? You disgusting fallen scum. Tu nevykėlis, puolęs, niekšė. Now you get a chance to meet a devotee. Dabar- Here I am. Tau atėjo laimė susitikti tikrą atsidavusi, tai aš. And I'm here to bless you. Ir aš atėjau tavęs palaiminti. So the word preach in English has different meanings, and I suspect probably in Lithuanian also. Na ir žodis pamokslauti anglų kalboje turi įvairių reikšmių, taip pat turbūt ir lietuvių kalboje. One meaning is to share the gospel, to share some spiritual thing. Na, viena iš reikšmių tai dalintis tą gerą naujieną, giesmę. But another meaning is to speak down to someone, to try to control them and lecture them. Bet kita reikšmė tai yra, kad žiūrint į kažką iš aukšto, kažkam aiškinti, mokyti tą žmogų. He said, don't preach to me, Prabhu.
Tai galima sakyti, nepamokslauk man, Prabhu. We don't like that. Mums tai nepatinka. So the nature of the Kanishta devotee is that they're a dharmadvaji. They want to advertise or show their religion. Ir Kaništa vikario būdas, tai kad jis nori tarsi reklamuoti savo religiją, kaip vėliavnešys. Srila Vrindavan Das Thakur speaks about this in Chaitanya Bhagavat. Ir Srila Vrindavan Das Thakur. Vrindavana Das Thakur kalba apie tai Čaitanja Bhagavatoje. I can sing this verse and you can chant Hare Krishna in response. Padainuosim, o jūs galit kartoti irgi. Majhe majhe matra koto papi gana giya lokanashta kore apanare lai aya bolo Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare. Sometimes madhye mata kata, sometimes some papi gana, some not very nice people, they try to mislead other people. Kartais nelabai malonų žmonės, jie bando paklaidinti kitus žmonės. By dressing themselves up as devotees. Apsirengdami kaip atsidavusiai. Have you ever seen or heard about anybody like that? Ar kada nors girdėjot ar matėt kažką panašaus iš tokių žmonių? Ir taip nutinka. Not you. Na, ne tu, aišku, bet It happens in our society also. mūsų bendruomenė taip vyksta. Srila Bhaktisiddhanta, he comments on this. Šrila Bhaktisiddhanta tai komentuoja tokiu būdu. Sometimes, some people, they join the devotees in doing kirtan. Kartais žmonės prisijungia prie atsidavusių ir atlieka kirtaną. But they make a disturbance in Chaitanya Mahaprabhu's Sankirtan movement. Tačiau jie trikdo Viešpaties Čaitanjos Sankirtanos judėjimą. So in that kirtan, the non-envious pure devotees Ir tame kirtane nepavydus tyri atsidavusiai, who are not cheated by the four vargas, kurių neapgauna 4 vargos. dharma, artha, kama, and moksha, religiosity, economic development, and sense gratification, liberation. Religingumas, ekonominė veikla, juslių tenkinimas, išsivadavimas. Because they're not interested in those things. They get the fruit of chanting the holy name. Šie dalykai jų nedomina, jie siekia patirti švento vardo vaisių gauti. But some people, they join because they want to have some material enjoyment, Bet kai kurie žmonės prisijungia dėl to, kad jie nori išgyventi, patirti materialų pasitenkinimą. and they dress themselves up as devotees. Ir jie apsirengia kaip atsidavusiai. And it creates a big disturbance in the society Ir bendruomenė tai sukelia didžiulį trikdį. because sometimes they advertise themselves as great devotees and they mislead people. Nes būna taip, kad jie pateikia save, reklamuoja kaip didžius atsidavusius ir kitus tokiu būdu klaidina. So I'd like to share with you a few thoughts from Srila Bhaktisiddhanta about this and something from the last part of his life. Tai norėčiau pasidalinti keliomis pamokomis iš Šrilos Bhaktisiddhantos Sarasvačio pamokymų ir paskutinės jo gyvenimo dalies. Srila Bhaktisiddhanta wrote a letter in 1929. Šrila Bhaktisiddhantas Sarasvatis parašė laišką And he said an 1929. interesting bit of etiquette. He said it's traditional in the top of your letter to write jai or to write obeisances. Ir jis pateikė truputį pamokymą apie etiketą, kad pirmiausia pradėdamas laišką turi parašyti džai arba nusilenkimai. He said it's not appropriate to write the Maha Mantra on top of the letter. Jis sakė, kad nėra tinkama laiško pradžioje rašyti mahamantros. He says by doing that, then you may become proud and think, yes, I'm an instructor in the Maha Mantra. Jis sako, kad tai darydamas gali pasididžiuoti laikydamas save mahamantros mokytoju. Not that we should advertise ourselves like that. Neturėtume savęs tokiu būdu pateikti. So in this regard, I'd like to look a little something today at Govardhan Dharana Leela and some lessons that we have from it. Tai šią dieną norėčiau truputį pasidalinti apie Govardhana Dharana Leela, kokias pamokas iš to galim gauti. Since we're meditating on Srila Bhaktisiddhanta Saraswati, I want to share with you some research that I did. I think most of it's never been published about the last days of Srila Bhaktisiddhanta. Ir noriu pasidalinti kai kuo Šrila Bhaktisiddhantos Sarasvačio gyvenimą, kadangi jis yra kaip ir mūsų tema, būtent iš tų tyrimų, kuriuos apie paskutinės dienas jo gyvenimo, kurie turbūt nebuvo It publikuoti. was published. We made a magazine on Govardhan.
Iš tiesų tai buvo publikuota žurnale apie Govardaną. And this is one article inside. Srila Bhaktisiddhanta, Govardhan Hill in the last days of Srila Bhaktisiddhanta Saraswati. Tad Govardano kalva ar lila paskutinėmis Šrilos Bhaktisiddhantos dienomis. So, in late August of 1936, Srila Bhaktisiddhanta went to Braj for the last time. Vėlyvąjį 1936 rugpjūtį Šrila Bhaktisiddhanta paskutinį kartą nukeliavo į Vrindavaną. And he inaugurated, he got some new property, which he inaugurated as the last project started by Srila Bhaktisiddhanta Saraswati. Jis ten įsigijo nuosavybės ir įvardėjo kaip paskutinį projektą, kurį pradėjo Bhaktisiddhanta Sarasvatis. It was at Govardhan Hill. Ir tai buvo prie Govardano kalvos. Interestingly, for those of you who know Govardhan a little bit, it's right next to our ISKCON Govardhan Palace. Ir tiems, kurie kažką žinot apie Govardano kalvą, tai turėtumėt žinot, kad tai yra šalia ISKCONo Govardano rūmų. So then, a couple months later, he sent some of his senior disciples, the sannyasis, to England to preach. Po kelių dienų jis nusiuntė kelis savo vyresniosius atsidavusius sannyasus į Angliją pamokslauti. And he gave them 3 stones. Ir suteikė jiems 3 akmenis. A Gomati Shila, sometimes devotees wonder if Gomati Shilas are bona fide. Srila Bhaktisiddhanta gave one to those devotees. Tai pirmiausiai suteikė Gomati Šilą ir kartais atsidavusi klausia, ar tai yra bona fide tokia dievybė, ir Šrila Bhaktisiddhanta Sarasvatis savo mokiniams ją davė. A Shalagram Shila. Tai Šalagram Šila and a Govardhan Shila. Ir Govardhan Šila. Sometimes devotees, they say, oh, you shouldn't take a Govardhan Shila outside of Govardhan. Ir kartais atsidavusi sako, oi, Govardano Šilas, tu neturėtum su juo iškeliauti iš Govardano. But Srila Bhaktisiddhanta did. Bet Šrila Bhaktisiddhanta taip darė. To England. And Srila Prabhupada did. Ir jis išsiuntė tą Šilą į Angliją ir taip pat darė ir Prabhupada. We met a devotee in Australia. Australijoje sutikom atsidavusi jį. Disciple Srila Prabhupada. Šilos Prabhupados mokinį. When Prabhupada came to Australia, he saw that Prabhupada had a very old bag. Kuris, kai Šrila Prabhupada atvyko į Australiją, tas atsidavęs pastebėjo, kad Prabhupada turėjo labai seną krepšį. And so he wanted to get a new bag for Srila Prabhupada. Tad jis norėjo įgyti naują krepšį ir padovanoti Šrilai Prabhupadai. So he got a nice saffron colored bag with Prabhupada's name written on it. Jis nupirko krepšį šafrano spalvos ir buvo užrašytas Šrilos Prabhupados vardas ant jo. See, this is Prabhupada's old bag. Kaip mato, čia yra senasis Šrilos Prabhupados When this krepšys. devotee, Ugrashrava Prabhu, Ugrashrava gave Prabhupada a new bag, Prabhupada took everything out of his old bag. Ir kai Ugrashrava Prabhu padovanojo Prabhupadai naują tą krepšį, tai Šrila Prabhupada visus daiktus, kurie buvo Put sename some of the krepšyje, things in perkelė, a new bag, įdėjo juos į naują krepšį. and then put the other things back in the old bag, and he gave that bag to Ugrashrava. Kai kurios daiktus padėjo vėl atgal į senąjį krepšį ir atidavė jį Ugrashravai. So inside that bag, Ir tame krepšyje, and you can see on the photo here on the bottom, there were 4 Govardhan Shilas. čia galit matyti nuotraukoje, buvo ant dugno 4 Govardano Šilos. Srila Prabhupada was traveling with Govardhan Shilas. Devotees didn't know. Šrila Prabhupada keliavo su Govardano Šilomis ir atsidavusi apie tai nežinojo. So Srila Bhaktisiddhanta, he also sent a Govardhan Shila to England with the first devotees to go preach there. Šrila Bhaktisiddhanta taip pat išsiuntė Govardano Šilas su pirmaisiais mokiniais, kurie iškeliavo į Angliją. And then the next day, Srila Bhaktisiddhanta left to go to Jagannath Puri. Kitą dieną Šrila Bhaktisiddhantas Sarasvatis išvyko į Jagannathą Purį. He arrived in Puri and there were hundreds of devotees waiting from a big crowd. Atvykus į Purį, jo laukė daugybė atsidavusiųjų. And at that time, Srila Bhaktisiddhanta was coming up on Kartik, and he told them, I want to do a very big Anukut, very big Govardhan Puja festival. Šrila Bhaktisiddhantas Sarasvatis tuo metu atvyko į Kartiką, Kartikos laikotarpį ir sakė, aš noriu atlikti šventę Govardanai. Has anyone here been to Jagannath Puri? Raise your hand. Ar kas nors buvote iš jūsų Jagannathą Purį, pakelkite rankas. Many of you. How many of you been to Tota Gopinath? Kiek iš jūsų buvo Tota Gopinath šventykloje? How many of you been to the Gaudiya Mutt temple just very close to Tota Gopinath? Kiek iš jūsų buvo Gaudiya Mathos That's Mathai, called the kuris šalia visai? Purushottam Mutt. Tai vadinama Purushottam Math. That's the only temple directly established by Srila Bhaktisiddhanta in Jagannath Puri. Tai vienintelė Gaudiya Matha, kurią įkūrė pats Šrila Bhaktisiddhantas Sarasvatis Jagannathą Puryje. And you may remember, how many of you been to Srila Bhaktisiddhanta's Bhajan Kucha on top of the hill there? Kiek iš jūsų buvo Šrilas Bhaktisiddhantos Sarasvačio Bhajano Kutyre ten ant kalvos? So
when he was there in 1936 in Kartik, they had a Govardhan Puja festival, and they had so many offerings, it filled the road from the bottom all the way up to the top of that hill. Tai 1936 Kartikos mėnesį, kai jie šventė Govardhano pudžą, visa gatvė nuo pat pradžios iki pat tos kalvos viršaus buvo nuklota siūlymais Viešpačiui. And there's some recorded instructions from Srila Bhaktisiddhanta at that time. Ir yra užfiksuoti pamokymai iš Bhaktisiddhantos Sarasvačio to laikotarpio. This was just a few weeks before he left this world. Vos kelios savaitės iki to, kai jis paliko šį pasaulį. He had gone to Jagannath Puri and he was very much absorbed this whole time in Govardhan. Jis nuvyko į Jagannath Puri, bet visą tą laiką buvo paniręs į Govardhaną. In August, he went to Govardhan Hill in Braj and opened a center. Tai rugpjūtį jis buvo Vrindavane, Govardhane, įkūrė ten centrą. Then in October, he sent his Govardhan Shila to England. Spalio mėnesį išsiuntė Govardhano Šilas į Angliją. And then the next day, he came to Jagannath Puri. O kitą dieną atvyko Jagannath Puri. And he gave some instructions to the devotees. Ir jis atsidavusiems suteikė He pamokymus. said all the residents of the mutt should always be engaged in the service of Sri Hari Guru and Vaishnava. Jis sakė, kad visi Mathos gyventojai atsidavusiai turi nuolat tarnauti Hari, Gour ir Vaišnavams. They should always be engaged in hearing Hari Katha and discussing Hari Katha. Jie turėtų nuolat klausytis Hari Katha ir dalintis ją. He said if one becomes averse to Hari Katha and Hari Seva, then they'll become entangled by material desires. Jis sakė, kad jeigu kas nors taps priešiškas Hari Katha ir Hari Seva, jis bus įsisapanęs į materialią egzistenciją. And if that happens, Ir jeigu tai nutiks, then you'll end up spending your time gossiping, praleisit savo laiką, švaistysit savo laiką liežuvaudami, criticizing others, kritikuodami kitus, fighting with others, kovodami su kitais and gratifying your senses. ir tenkindami savo juslės. If the residents of the mutt do not understand that Vaishnav Seva is the most beneficial thing, they won't make any progress in devotion. Jeigu Mathos atsidavusiai nesupras, kad Vaišnavas yra pats labiausiai išaukštintas dalykas, jie apskritai dvasiniam gyvenime nieko nesupras. If a god brother falls down from the platform of serving Hari Guru and Vaishnava, Sorry, Madhvananda Prabhu, could you repeat if a again? god brother falls down from serving Hari Guru Vaishnava, Jeigu dvasinis brolis nupuola iš tarnystės Hari Guru ir Vaišnavams, then you should think your own brother's falling down. turėtumėte galvoti, kad jūsų paties brolis puola. And you have to be merciful and try to help him. Ir jūs turėtumėte būti gailestingas ir stengtis So jam we're padėti. all living together to help each other serve the Lord. Mes visi gyvename tam, kad padėtume vieni kitiems tarnauti And he Viešpačiui. said, we will not live in this world very long. Jis sakė, kad mes negyvensime šiame pasaulyje labai ilgai. If we can die while continuously doing Hari Kirtan, then our birth will be successful. Jeigu mes mirsime nuolatos atlikdami tarnystę Viešpačiui, tai mūsų gimimas bus sėkmingas. We've not come to this world to be construction workers, Neatėjome šį pasaulį tapti statybininkais, to make buildings. kad tiesiog statytume pastatus. We're the carriers of the message of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Mes esame Čaitanjos Mahaprabhu žinios nešėjai. And during that stay at Chatak Parvat, Srila Bhaktisiddhanta became sick. Ir apsistojęs Čatak Parvate, Šrila Bhaktisiddhanta Sarasvati susirgo. I should mention, I'm just being a little brief about this. Tai norėčiau truputį apie tai pakalbėti, nes aš gan Chatak trumpai tai Parvat sakau. is considered to be like Govardhan Hill in Jagannath Puri. Čataka Parvata laikoma Govardhano kalva esančia Jagannath Puryje. And every day, Srila Bhaktisiddhanta, while he was there, he was hearing the Govardhan Basa Prarthana Dasakam by Srila Raghunath Das Goswami. Ir Šrila Bhaktisiddhantas Sarasvatis Thakur klausė tų pamokymų iš Raghunatha Dasos Gosvamio. Yes, no? Govardhan Basa Prarthana Dasakam. Sorry. Just, yeah. The last verse, I'll give you a little taste. Tai pateiksiu jums paskutinį posmą, kad suteikčiau truputį Nirupadi skonį. karunena, Shri Sačinandanena, Tvai kapati satopi, Tvat priyanarpitosmi, Iti kalu mama yogya, Yogya tamamagrinan, Nija nikata nubasam, Dehi govardhanatvam. He says, my dear Giriraj, Mano brangus Girirajai, Nirupadi karunena Shri Sačinandanena, that Sri Chaitanya Mahaprabhu, whose mercy is Nirupadika Karuna and has no designations, he gave me to you. šie Čaitanija Mahaprabhu, kurio malonė neturi jokių ribų, jokių sąlygotumų, suteikė ją man. Tai yra tau. Tvai kapati satopi, even though
I'm a duplicitous person. Nors aš esu dviveidis asmuo, I'm a sata. I'm a criminal. aš esu nusikaltėlis. He gave me to you. Jis suteikė ją tau. Piyanarpitosmi. Iti kalu mama yogyatam mama agrinan. Please don't consider my yogyata or ayogyata, my qualification or disqualification. Prašau, neatsižvelk į mano kvalifikuotumą ar diskvalifikuotumą. But nija nikata nibasam dehi govardhanatvam. Please grant me residence near you. Prašau, suteik man gyvenamą vietą šalia tavęs. We translated a very rare commentary on these prayers. Tai mes vertime vieną iš komentarų šiam posmui, by Srila Baladeva, kurį parašė Šrila Baladeva and he Vidyabhushana. explained an interesting thing. According to the Sandhi, according to how you divide the Sanskrit words, it has two meanings. Ir jis aiškino, kad priklausomai nuo to, kaip skirstėsi žodžius pagal Sanhi, tai bus skirtingos reikšmės, dvi skirtingos reikšmės. That Nija nikata nivasam dehi govardhanatvam. That one meaning is that Giriraj, please grant me residence near you. Viena reikšmė sako, kad prašau, Girirajai, suteik man gyvenamą vietą šalia tavęs. But if you break the word up, govardhanatva tvam, then it has another meaning. Bet jeigu suskaidai šiuos žodžius, tai yra kita reikšmė. You know this. Jūs tai žinot, Yes, you know this, right? ar ne? Vaishnavatva. Vaišnavatva. Saralatva. Vaishnavatva means what? Vaišnavatva ką The reiškia? qualities of a Vaishnava. Tai yra vaišnavo savybės. Atva means the qualities. Atva reiškia savybės. So when he breaks it in this way, Govardhan Atva, then it means Giriraj, I want to have the qualities like you have. Ir kai yra išskaidoma į Govardhan Atva, tai reiškia, kad aš noriu turėti savybės kaip tu Govardhane. And Giriraj is the best of devotees. O Giriražas yra geriausias iš atsidavusiųjų. Haridasa Varyo. So it was also during this time, his last visit to Chatak Parvat, that he had some correspondence with one of his lesser known Grihastha disciples who was living in Bombay. Taip pat šiuo laikotarpiu, paskutinio savo vizito metu Čatak Parvate, Šrila Bhaktisiddhanta Sarasvati susirašinėjo su vienu iš mažiau žinomų savo mokinių, kuris gyveno Bombėjuje. That Grihastha devotee wrote Srila Bhaktisiddhanta a letter It which he does- received there at Chatak Parvat. Tas Grihasthos ašramą atsidavęs, jis parašė Šrila Bhaktisiddhanta Sarasvačiui, kuris buvo tuo metu Čatak Parvate. And Srila Bhaktisiddhanta wrote a reply to him. Ir Šrila Bhaktisiddhanta iš ten parašė jam savo That atsakymą. Grihastha's name was Abhay Charanarabinda Bhaktivedanta. Grihaskos atsidavusiojo vardas buvo Abhay Charanarvinda Bhaktivedanta. Our Srila Prabhupada. Mūsų Šrila Prabhupada. So we don't know what happened to that letter. Ir mes nežinom, kas tam laiškui nutiko. But on the 9th of December 1968 in Los Angeles, 1968 gruodžio 9 dieną Los 32 Andžele, years after the disappearance of Srila Bhaktisiddhanta, praėjus 32 metams po Šrila Bhaktisiddhantos pasitraukimo, Srila Prabhupada spoke about that letter. Šrila Prabhupada kalbėjo apie šį laišką. And he said that Guru Maharaj was feeling a little sick in Jagannath Puri. Jis sakė, kad Guru Maharadžas, būdamas Džaganatha Purije, buvo kiek apsirgęs. And he said, I wrote him a letter. Jis sako, kad aš jam parašiau And I laišką. said, my dear master, Mano brangus mokytojau, your brahmachari and sannyasi disciples, they can render direct service to you. jūsų brahmačariai, sanjasi mokiniai gali tiesiogiai jums tarnauti. But I'm a householder. Tačiau aš šeimos I žmogus, can't live with you. negaliu su jumis I can't gyventi. serve you nicely. Aš negaliu jums tinkamai How can I tarnauti. serve you? Kaip aš galiu jums patarnauti? And Srila Prabhupada said that his reply was dated 13th December 1936. Ir Šrila Prabhupadas sakė, kad atsakymas buvo datuotas 1936 gruodžio 13. That's less than 2 weeks. It's about 2 weeks from when he left this world. Tai reiškia, kad vos 2 savaitės, gal net mažiau iki kol jis paliko šį This pasaulį. is the last instruction Srila Bhaktisiddhanta gave our Srila Prabhupada. Paskutinis pamokymas, kurį Šrila Bhaktisiddhantas Sarasvatis From suteikė Chatak Prabhupadai. Parvat. Iš Čataka Parvato, While he's thinking about Govardhan Hill. kai jis mąstė apie Govardhano kalvą. So Srila Bhaktisiddhanta, he said that I'm very glad to receive your letter. Šrila Bhaktisiddhantas Sarasvatis sakė, kad aš labai džiaugiuosi gavęs tavo laišką. I think you should help. You should try to push our movement in English. Manau, kad turėtum skleistis šį judėjimą anglų kalba. He said that'll be good for you. Tai bus tau gerai. And then in an amazing way in that letter in 1936, Srila Bhaktisiddhanta predicted everyone here. Ir labai įdomiu būdu Šrila Bhaktisiddhantas Sarasvatis nuspėjo ateitį apie visus mus čia būtent 1936. He said you should preach in English. Jis sakė, kad turi pamokslauti anglų That would be kalbą. good for you. Tai bus gerai tau
And it'll be good for the people who will help you. Ir bus gerai tiems žmonėms, kurie tau padės. How did he know anyone's going to help Srila Prabhupada? Kaipgi jis žinojo, kad kažkas padės Šrilai Prabhupadai. But here we are. Bet štai mes čia. So, and then just about 10 days after that, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati left this world. Ir maždaug praėjus 10 dienų Šrila Bhaktisiddhanta paliko šį pasaulį. So, with that basis and meditating on Srila Bhaktisiddhanta, Tai tokiu pagrindu mes medituojame į Šrilą Bhaktisiddhantą. now I'd like to turn to a little bit of Govardhan Lila. Dabar truputį norėčiau perėti prie Govardhana And Lilos. I'd like to share a beautiful prayer with you. Norėčiau pasidalinti su jumis nuostabia malda. You see, the residents of Vrindavan, they were going to worship someone very important. Na, matot, Vrindaunos gyventojai ruošiasi garbinti kai ką labai svarbaus. They were going to worship Indra, Jie ruošiasi garbinti Indrą, who's the king of heaven. kuris yra rojaus ar dangaus valdovas. A little boy convinced them not to. Tačiau mažas berniukas įtikino jos to nedaryti. That little boy was Krishna. Tas mažas berniukas buvo And he Krišna. said, Bapa, father, we should worship Govardhan Ir Hill. jis sako, tėve, mes turėtume garbinti Govardanos kalvą. And Nanda Maharaj said, well, finally was convinced. O Nanda Maharadžas galiausiai buvo įtikintas. I'm telling you this very briefly. Aš labai sutrumpinu istoriją. And Nanda Maharaj asking them, so we don't usually do that. Na, What kind of mantra do we use? Nanda Maharadžas sako, tai mes paprastai to nedarom, kokią mantrą mums naudoti. And then Krishna personally gave a mantra to Nanda Ir Maharaj. Krišna asmeniškai Nanda Maharadžai suteikė mantrą. Would you like to hear that? Norėtumėte išgirsti tą mantrą? Namo Brindavanankaya Tubhyam Goloka Molane Purna Brahmata Patraya Namo Govardhanaya Cha. It has a very deep purport. In our magazine, we gave 4 different meanings, 4 different ways you can translate this verse. Tai yra labai gili prasmė šio posmo ir mes patikėm savo žurnale, tai yra straipsnėje 4 galimas reikšmės šio And it's posmo. all based on the word anka. Ir visą tai remiasi žodžiu Anka is a anka. very sweet word. Anka yra labai mielas žodis. Anka is that kind of place on a lady's hip where she holds her baby. Tai tokia vieta ant moters liemens, kurį laiko savo vaiką. And Namo Brindavan Ankaya Tubhyam Goloka Molane. A general translation is that we're offering obeisances to Giriraj, Bendras vertimas yra toks, kad mes išreiškime nusilenkimus Govardanai, who's our Girirajui, support and nourishment. kuris mus palaiko ir maitina. He's a crown of Golok. Jis yra Golokos He's the karūna. umbrella of Purna Brahma Krishna. Jis yra Krišnos skėtis. So one meaning of Vrindavan Anka is that Giriraj is the support of Vrindavan. Tai viena iš Vrindavano Giridžo ankos reikšmė yra, kad Giridžą laiko Vrindavaną. Does that make sense? Ar jums tai aišku? She doesn't want to argue. How does that make sense? Nu kaip čia dabar, nenorit ginčytis? I've been Kaip tai to suprasti? Vrindavan. Aš buvau Vrindavane. And Govardhan is on top of Vrindavan. Vrindavan is not on top of Govardhan. Ir Govardanas yra ant Vrindavano, o ne atvirkščiai. He's supporting, just as a mother takes care of a baby. Jis palaiko lygiai taip pat, kaip motina rūpinasi savo vaikeliu. Giriraj Govardhan takes care of everyone in Braj. Giridžo Govardanas rūpinasi visais Vradžoje, visais gyventojais. Saying something to the ladies. What's one quality of mothers? Tai dabar klausimas moterims. Kokia yra motinos savybė, viena savybė? One quality of mothers is generally they don't get very much respect. Tai vienas iš tų dalykų, kad jos negauna per daug pagarbos. I was listening to a lecture Srila Prabhupada the other day. Kartą, čia neseniai visai prieš kelias dienas klausiau Prabhupados paskaitos In the background, you'd hear a little baby. ir gali girdėti tokį balsą vaiko And all of kažkur. a sudden, you heard one of the sannyasis very loud, "Get the baby out!" Ir staiga išgirsti vieną iš seniausių sakant, išneškit vaiką iš čia. You know that? Girdėtai, ne? That happens a lot. Nu taip dažnai nutinka. Who cares? Matadži's over there. The Prabhu's over here. Nu kam rūpi tas Matadžis, va čia Prabhu svarbiausia. Prabhu's are very good. Matadži's like second class. Prabhu labai gerai, o moteris tai čia antrarūšės tokios. And if you're a Prabhu, it's okay, it's good. But if you're Grihastha Prabhu, that's not so good. Jeigu jūs Prabhu, tai gerai, bet jeigu Grihas Prabhu, tai jau nelabai. Brahmachari Prabhu is much better. O Brahmachariai Prabhu daug geriau. And Sannyasi Prabhu, that's 5 stars. O Sanyasi Prabhu tai 5 žvaigždutės. But actually in Vedic culture, the mother is a most important person. According to the Mahabharata, according to the Brihanaradiya Purana, according to Narada Pancharatra, mothers are worthy of respect more than fathers.
Iš tiesų, vedų kultūroje motina užima svarbiausią vaidmenį ir pagal išvardytus šventraščius pasakyta, kad motinos netgi svarbesnės už tėvus. So the symptom of mothers is that nobody really appreciates, you don't get like, not that somebody comes and mentions in Mangala Arati, and we want to thank such and such Matadži for breastfeeding her baby and changing his nappies and getting up in the middle of the night. How many times did you hear that in an announcement? Ir paprastai moteris, būtent ta savybė yra, kad jos nesusilaukia pakankamai pagarbos, kiek jūs girdėjot per Mangala Arati, kad būtų skelbimas, mes dėkojame mūsų Matadžiams už tai, kad jos maitina savo vaikus pienu, kad jos keičia sauskelnes, kad vidury nakties keliasi, kiek jūs dažnai taip girdit. We hear about Krishnadas Brahmachari who distributed 20 Bhagavad Gitas and everybody claps their hands. Mes dažniausiai girdim apie Krishnadasą Brahmacharį, kuris išplatino 20 Bhagavad Gitų ir visi ploja tiesiog rankomis. But who's doing a more important service? Bet kas daro didesnę tarnystę? The mothers are serving a whole society. Motinos tarnauja visai visuomeniai. It's such an important service. Tai tokia svarbi tarnystė. But the amazing thing is it's not usually a recognized service. Tačiau labai stebinantis dalykas, kad ta tarnystė nėra taip dažnai įvertinama. Well, that's Giriraj Govardhan. Tai va čia Giriraj Govardhanas. He's Vrindavan Ankaya. He's like the mother of Vrindavan. And he sustains Vrindavan, but nobody claps their hands and says, wow, it's really good that Giriraj supplied some grass to the cows. Jis yra kaip Vrindavanos motina, kuris palaiko Vrindavaną ir nieks neploja jam už tai, kad jis suteikia žolės karvėms. They clap their hands and appreciate the Matadžis who made the burfi and the Matadžis who made the sweet rice. But where did they get the milk from? Visi ploja motinams, kurios paruošė barfį ar saldžius ryžius, bet iš kur pieną gavot? They got it from the cows. Gavot iš karvių. Sometimes the cows are appreciated. Kartais karvės įvertinamos. But if it wasn't for Giriraj growing grass, then where would the cows have any milk? Bet jeigu ne Girirajas, kuris suteikia žolės karvėms, tai iš kur karvės pagamintų pieną? How many times when you drink milk do you think, wow, it's really good there was some grass for those cows? Kiek iš jūsų, kiek dažnai pagalvojat gerdami pieną, kad oi, kaip gerai, kad karvės gavo žolės, juk apie tai negalvojat. But Giriraj is a foundation, the Anka of all of Vrindavan. Bet Giriraj yra viso Vrindavano Anka, tai yra palaikytojas. And Giriraj Vrindavanasya Anka Tilaka. Anka also means the ornament. Anka taip pat reiškia papuošimas ar papuošalas. Giriraj is the tilak, the ornament, the beauty of Vrindavan. Girirajas yra Vrindavanos tilaka, tai jo puošmena. And Vrindavanam Anka Asya, another meaning is that yes, Giriraj is resting on top of Vrindavan. Ir kita reikšmė yra tai, kad taip Girirajas ilsisi ant Govardhano. So these are different explanations about the nature of Giriraj Govardhan. Tai čia keli paaiškinimai tokie. Srila Prabhupada said that we should establish Vrindavan villages. Srila Prabhupada sakė, kad mes turime įkurti eko bendruomenės. But we have to understand if we want to establish a Vrindavan village, what is the foundation, what is the basis of that community? Bet jeigu mes norime kurti tas Vrindavano bendruomenės, turime suprasti, koks yra tos bendruomenės pagrindas. It's Govardhan. Tai Govardhanas. Just in the same way that the foundation of any community is the babies, and where do the babies come from? Who takes care of the babies? It's the mothers. Taip pat kaip ir visų bendruomenių pagrindas yra vaikai, o iš kur vaikai atsiranda, tai būtent jie yra globojami motinų. So we have to have some appreciation for Giriraj, and this is what Krishna is saying. We should worship Giriraj because he's the foundation of everything in Braj. Tai mes turime vertinti Govardhaną ir Krishna ir sako, mes turime išreikšti savo dėkingumą Girirajai, jis yra viso Vrindavano palaikytojas. So, in the Ananda Vrindavan Champu of Kavi Karnapur, ir Kavi Karnapuras Ananda Vrindavana Champu paaiškina. Krishna, he asked Nanda Maharaj, his father, he says, Father, what's everybody doing? Krishna klausė savo tėvo Ananda Maharajas, ką čia visi išdarinėja? I've been in Vrindavan my whole life. I'm already, 7 years old. Aš visą gyvenimą praleidau Vrindavane, kiek man jau 7. I've never seen anything like this. Ir nemačiau niekuomet tokių dalykų. Yantra, he says, everybody's running around like mechanical machines. Jis sako, visi laksto aplinkui kaip mechaninės mašinos. The Brijbasis never run around like mechanical machines. Brijbasiai niekuomet nelaksto kaip mechaninės mašinos aplinkui. Everything they do, Shriya, Kanta, Padama, Purusha, Kopatadavo, everything they do, every word is a song, every step is a dance. Visa, ką jie daro, kiekvienas žodis yra daina, o kiekvienas žingsnis tai šokis. But now they're being mechanical. What is this? Bet dabar jie tapo tokie mechaniški, kas čia vyksta? Nanda Maharaj said, we're getting ready to do this worship of Indra. Ir Nanda Maharaj sako, mes ruošiamės atlikti aukojimą Indrai.
It's mechanical for the Brijbasis. Vrisbasiams tai yra mechaniška. Because they don't have so much love for Indra. Nes iš tiesų jie neturi tokios meilės Indrai. And then Krishna convinced Nanda Maharaj that we should worship Giriraj instead. Ir Krishna įtikino Nanda Maharadžą, kad vietoj to turėtume garbinti Giridžą. And he told him this mantra. Ir jis pasakė šią mantrą. And Nanda Maharaj said, so how do we do that? Nanda Maharadžas sako, tai kaip mes tai dabar And darysim? Krishna said, we have some fire yagya, Krishna sako, atliksim ugnies aukojimą some ir kirtan, Kirtanas, offer some arati. pasiūlysim aratį, We should feed him turėtume jį pamaitinti lots and lots. labai What is dideliu kiekiu. Giriraj's favorite saying? Koks Giridžos mėgstamiausias pasakymas? Aniyor, Aniyor, give me more, give me more. Duokit dar, duokit daugiau. Giriraj wants so much things to eat. Giridžą nori valgyti tiek And then daug very dalykų. important, he said we should all feed Giriraj like anything. Ir labai svarbu, kad jis pasakė, mes turime primaitinti taip, kaip And niekada then you daugiau have to Giridžą. distribute the prasadam to everyone. Ir tuomet išplatinti, išdalinti prasadą visiems kitiems. Because Giriraj is the foundation. He's the Anka of Vrindavan. Nes Giridža yra Vrindauno Anka, tai yra He's like pagrindas. the mother of Vrindavan. Jis yra kaip Vrindaunos motina. So you have to, the mother feeds everyone. Giriraj feeds everyone. Tai juk Giridžas kaip ir motina visus maitina. So Krishna said that then we have to take that prasadam then and you give it to all the Brahmins. Tai reiškia, kad mes turim paimti visą prasadą ir išdalinti į brahmanams. Krishna Give taip that sakė. prasadam to all the Brijbasis. Išdalinti prasadą visiems Give Vridžbasiams. prasadam to all the cows. Suteikti prasadą Give visoms it to the karvėms, dogs and the šunims, deer and the crows. elniams, varnams Huh? Only one, you give it to the dogs. ir netgi šunims. Only one person you don't give prasadam to. Vieninteliam asmeniui neduokit prasadą. Don't give any prasadam to Indra. Neduokit jokio prasado Indrai. Give it to the dogs. Duokit But šunims, don't give it to Indra. bet ne Indrai. But Indra is a big person. Tačiau Indra tokia asmenybė. Now, you can't see, it's a small picture, I'm sorry. Matot, čia mažas atvaizdas, bet But you see, atleiskit. here's Govardhan Hill, Čia Govardanos kalva, matot? and up above him is a very important devotee. Ir virš jo yra labai svarbus atsidavęs. He rides on an elephant, Ir jis jojo ant and he's the dramblio. king of the demigods. Jis yra pusdievių karalius. His name is Indra. Jo vardas Indra. Indra Rivakalamlo kam hridayanti yuge. And the Bhagavatam says that Krishna comes again and again to support Indra. Bhagavatam sako, kad Krishna vėl ir vėl nužengia tam, kad palaikytų Indrą. Indra is like the supreme temple president in the universe. Indra yra kaip aukščiausias, viršiausias šventyklos And prezidentas, whether visos you like visatos the temple prezidentas. presidents or not, Ir nesvarbu, jums patinka šventyklų prezidentai ar ne, Krishna supports him. Krishna juos palaiko. Krishna supports Indra. Even though Indra, he has eyes all over his body, Krishna palaiko Indrą, nepaisant to, kad jo kūnas nusėtas akimis, they weren't originally eyes. nors tai pradžiai nebuvo akis iš tiesų. They were something else. Tai buvo kai kas kita. Indra has problems sometimes. Indra turi problemų kartais. But he's doing Krishna's service. Tačiau jis atlieka tarnystę He's Krishnai. preserving religious principles. Jis apsaugo religinius He's principus. organizing everything. Jis viską organizuoja. He's not perfect. Jis nėra tobulas. But a problem happened with Indra. Tačiau Indra ištiko problema. Indra became proud. Indra tapo išdidus. And Krishna became a little angry. Ir Krishna truputį įpyko. Krishna thought to himself, the Brijbasis are millions and millions of times greater devotees than this Indra. Krishna pagalvojo, Vridžbas yra daugybė milijonų kartų didingesni negu šis Indra. But Indra dares to demand worship from the Brijbasis. Tačiau Indra drįsta prašyti garbinimo iš Vridžbasių. So I have to smash his pride. Tai aš turiu sudaužyti jo Those puikybę. Brijbasis are my family members, my friends. Vridžbas yra mano šeima, jie mano draugai. So they started the Govardhan Puja. Ir jie pradėjo Govardano pudžą. And they were doing this amazing kirtan. Jie atliko šį nuostabų And the kirtaną. sound of that kirtan went all the way to the heavenly planets. Ir to kirtano garsas nusklido iki pat rojinių planetų. And it entered into Indra's ear. Ir įėjo į Indros ausis. And suddenly Indra got a really bad earache. Ir Indrai taip pradėjo bjauriai skaudėti And ausį. they have some doctors there, they're called the Ashvini Kumaras. Jiva Goswami tells all this. Jam buvo iškviesti tokie gydytojai, vadinami Švinio kumarais, apie ką kalba Dživa Gosvamis. He went to the Ashvini Kumaras and he said, I really have this terrible earache. What's going on? Jis nukeliavo pas Švinio kumarus ir sako, man taip siaubingai skauda ausį, kas vyksta. They said, well, it's this kirtan they're doing. Nu, žinai, čia tas kirtanas, kurį jie daro Vrindavane. And it's like a spear stuck in your ear. Čia tarsi ietis būtų įsmeigta į tavo ausį. So Giriraj became very unhappy. Girirajas Indra became very unhappy. Indra labai nuliūdo dėl to.
So he was wondering, where are my offerings? It's Govardhan. It's Indra Puja day. Ir kai jis klausė, tai kur visos mano aukos, juk Indra Pudža diena šiandien. These Brijbasis should be worshiping me. Visi šie Brijbasi turėtų garbinti I mane. give the rain. I'm a very important Nes demigod. aš suteikiu lietų, aš esu labai svarbus pusdievis. Where are my offerings? Kur mano aukos? So he called for the Maruts, these wind gods. Jis pasikvietė Marutus, šios vėjo dievus. You go. They're like the original KGB. You go and you do some spying. Reiškia, čia kaip pirminis KGB, tai eikit tenai ir atlikit šnipinėjimą. So the Maruts, they went and they searched around. Marutai Saw what nukeliavo, was going on. They came back to make a report to Indra. apšnipinėjo viską ir grįžę į pas Indrą jam suteikė He said, ataskaitą. Sir, please don't mind what we're going to say. Nu, ponė, nesupykit dėl to, ką mes dabar pasakysim. We're just making a report. Mes tiesiog pateikėm ataskaitą. Don't be angry with us. Nepykinant mūsų. This year, the puja is hundreds of times bigger than it ever was before. Šiemet pudža yra 100 kartų didesnė nei bet kada anksčiau, But they're not worshiping you. bet jie ne jūs garbina. And he said, who are they worshiping? O tai jis klausė, ką jie garbina. The Maharaj said, well, it's kind of hard to tell you this. Nu ir jie sako, Maharadž, nu tikrai skaudu jums tai pasakyti, But they're worshiping a pile of rocks. bet matot, jie garbina krūvą akmenų. And Indra became very angry. Ir Indra labai Because įniršo. he's the Supreme Temple President. Nu, juk jis viršiausias šventyklos prezidentas, juk jį reikia gerbti. Don't give him respect. Huh? He's Negerbsit. very angry. Jis labai įpyks ant jūsų. So Indra, he called for the Samvartic cloud. Indra pakvietė Samvartakos debesį. Now, out of all the offenses that have happened, that different persons have done to Krishna, Ir iš visų žaidimų, kurie buvo atlikti prieš Krišną, Shishupal said so many bad things about Krishna. Šišupalo tiek daug negražių dalykų pasakė apie Krišną. Lord Brahma stole the cowherd boys and the cows. Viešpas Brahma pagrobė piemenukus ir karves. Trinavarta and Putana and Arisasur, so many different demons. Trinavarta, Putana, Arištasura, tiek daug demonų. But the offense that Indra made is incomparable. Bet įžeidimas, kurį padarė Indra, tai nesulyginamas su niekuo. Because in effect, he took something millions of times more powerful than the worst atom bomb and he dropped it on Vrindavan. Nes jis paėmė kai ką, kas yra milijonus kartų baisiau už baisiausią atominę bombą ir numetė ją ant Vrindavaną. Jiva Goswami says that he told the Samvartic cloud who destroys the whole universe, go to Vrindavan, kill everyone. Dživa Gosvamis aiškina, kad tas Samvartakos debesis gali sunaikinti visą visatą ir Indra būtent nusintė tą debesį sunaikinti Vrindavaną. Kill all the men, kill all the women, Nužudyk visus vyrus, visas kill all moteris, the babies and children, nužudyk visus vaikus ir kill all the kūdikius, cows, nužudyk visas kill all karves, the animals, nužudyk visus kill all gyvūnus, the plants and trees and grass. sunaikink visus augalus, žolę. And Indra told him only one person you should let live. Ir Indra pasakė, tik vienam asmeniui turėtum leisti gyventi. Don't kill Nanda Maharaj. Nenužudyk Nanda Maharadžą. You make him watch everyone else die. Priversk jį stebėti, kaip visi kiti miršta. And after everyone else has died, then you kill Nanda Ir Maharaj. visus kitus išžudęs nužudyk Nanda Maharadžą. Can you tell me what demon did something so offensive like that? Ar galit man įvardyti kokį nors demoną, kuris But taip Indra's baisiai būtų supposed to be a nusižengęs? devotee. Bet Indra juk turėtų būti atsidavęs. So he sent that Samvartic cloud. Na ir jis pasakė Samvartakos debesiui. And you've heard this pastime so many times. She's- My time's a little short, I'm being a little quick. Šį žaidimą labai daug kartų girdėjau, tai aš trumpai. And all the residents of Vrindavan took shelter from Krishna under Govardhan Hill. Visi Vrindavanos gyventojai priėmė prieglobstį pas Krišną po Govardanos kalva. And Indra, after some time, he wondered what was going on. Indra po kurio laiko susimastė, tai kas čiagi vyksta dabar. So he called for the Maruts, his spies again, his KGB. Vėl pasikvietė Marutus, savo KGB šnipus. Go see what's happening. Eikit pažiūrėti, kas ten vyksta. They went down and looked around, Jie nusileido, came apsidairė, back and made their report. grįžo pas Indrą, patikė ataskaitą. They said, boss, everything is good. Bas, viskas baigta, labai gerai. Everybody's dead. Visi mirė. We didn't find anybody there. Mes ten nieko neberadom. Indra said, very good. Indra sakė, nuostabu. Really terrible. These are the Brijbasis and the Gopis and Radharani and Nanda Maharaj, Mother Yashoda. O iš tiesų kaip tai subinga, visi Vrijbasi, Radharanė, motina Jašoda. Indra said, but I want you to go back again and just make 100% sure they're all dead. Jis sako, aš noriu, kad jūs įsitikintumėt 100%, grįžkit vėl ir pažiūrėkit, kad ten visi mirė. So the Maruts went back. Marutai vėl grįžo. And this time they heard some
some music. Ir jie šį kartą jau išgirdo kažkokią muziką. Going on? Kas vyksta? And they went and they saw there's a big party. Jie nukeliavo ir pamatė didžiulę And all the šventę. bridge bosses are standing under Govardhan Hill and they're all in complete ecstasy doing kirtan and jumping up and down. Visi frižbasiai susirinkę po Gordano kalvą ir jie visišką ekstazę atlieka kirtaną, šokinėja aukštyn žemyn. So the Maruts went back to Indra. Ir marutai grįžta pas Indrą. Said, well, boss, we kind of made a mistake. Nu, bose, mes kaip ir suklydom čia truputėlį. Actually, nobody's dead. Na, iš tiesų tai nieks nemirė. They're all underneath Govardhan Hill. Visi jie po Govardanos kalva. And I don't know what happened. They must have, Gaura-arati must have been so happy eating their offerings, but he's floating in the air. Mes nežinom, kas nutiko, bet turbūt Govardanas toks laimingas, valgydamas visas tas aukas, kad net pakilo į orą. And all the residents of Vrindavan are having a big party. Ir visi Vrindavano gyventojai tiesiog labai smarkiai They švenčia. didn't invite you. Ir jie jūsų nepakvietė. They're all dancing and singing. Jie visi šoka, dainuoja. And everybody's okay. Visiems viskas All the tvarkoja. men, all the women, all the children, Visi vyrai, moteris, all vaikai, the cows, visos karvės, all the trees. visi medžiai. Not even one blade of grass has been broken Nei žolės- from the Samvartic clouds. Nei žolės stabelis nebuvo sužalotas Samvartokos debesio. Just around that time, Jiva Goswami says Ir maždaug tą akimirką Dievo Gosvamis sako, that a yaksha came there from Mathura. iš Mathuros atvyko Jakša. And the yaksha told him, your friend Kamsa sent me. Ir Jakša sako, žinai, tavo draugas Kamsa mane atsiuntė. My friend Kamsa? Mano draugas Kamsa. Kamsa is not the friend of the demigods. Tai yra tavo draugas. Ir ne, sako, Kamsa nėra mano Kamsa draugas, sent jis me nėra with a pusdiev draugas. message. Kamsa atsiuntė mane su Kamsa žinute. said it's very good Kamsa that you sent the Samvartic cloud to kill all those bridge bosses. sakė, kaip nuostabu, kad tu pasiuntei Samvartokos debesį ir žudei visus frižbasius. They're all a bunch of rascals. Jie visi yra tiesiog nenaudėliai. They worship that Krishna. Jie garbina tą Krišną, They don't respect their king Kamsa. jie negerbė savo karaliaus Kamsos. So we're very happy that you're killing all of them. Mes labai laimingi dėl to, kad tu juos And visus we just išžudei. want you to know that we're 100% supportive of you. Ir mes norim pareikšti visą savo palaikymą jums. So when Indra heard that, he thought, oh my God, what am I doing? Kai Indra tai išgirdo, jis susivokė, ką aš padariau. I'm trying to kill the bridge bosses. Bandau nužudyti And frižbasius. Kamsa's coming on my side. Ir Kamsa žengia į mano This pusę. is really, really bad. Čia jau tikrai prastai. So Indra went back. He went to Krishna. Indra grįžo pas Krišną, He stopped the Samvartic cloud. jis sustabdė Samvartokos He debesį. put the Surabi cow in front of him. Jis pastumėjo Surabijo karvę priešai save. And he went to Krishna and he said, I kind of made a big mistake. Atėjęs pas Krišną, sako, aš čia truputį, iš tikrųjų I'm smarkiai really suklydau. sorry, Aš tikrai labai but I atsiprašau. sort of tried to mass murder all the bridge bosses. Na, aš tik tai bandžiau vis masinę žmogžudystę atlikti frižbasiams. Please forgive me. Prašau, atleis man. And in the 10th canto, we're just going over this very quickly. 10 giesmėje mes tik labai greitai perėjome. Krishna told Indra, don't worry, it's okay. Krišna sako, Indrai, tu nesijaudink, viskas tvarkoja. You're my temple president. Tu mano šventyklos We prezidentas. all have bad days. Mums visiems būna blogų dienų. You made a mistake. Suklydai. And anyway, actually, Krishna was pleased. Iš tiesų, Krišna buvo patenkintas. When Lord Brahma stole the cowherd boys and calves, he was only gone for 1 moment. Kai viešpats Brahma pagrobė piemenukus ir veršelius, jis buvo tik tai akimirkai pradingęs. But when Indra sent the Samvartic cloud, it was for 7 days. Bet kai Indra pasiuntė Samvartokos debesį, tai truko 7 dienas. And he was trying to mass murder all the bridge bosses. Jis bandė masiškai žudyti visus frižbasius. Krishna was angry with Lord Brahma for that 1 minute, Krišna supyko ant Brahmos 1 minutę. and he was actually pleased with Indra. Bet jis iš tiesų buvo patenkintas Indra. Why? Kaip? Kodėl? Because Lord Brahma took the cowherd boys and calves away. Nes viešpats Brahma pagrobė tiesiog piemenukus He ir created some veršelius. separation. Jis padarė išskirimą. But Indra brought everybody together. Bet Indra visus kartus sukvietė. It was Surinko a visus big kartu. party. Tai buvo didžiulė And all šventė. the bridge bosses, for the second time, the first time was during Kali Adamana Lila. For the second time, all the bridge bosses got to be with Krishna at the same time. Tai čia buvo antras kartas, kai visi frižbasiai susirinko kartu. Pirmas tai buvo per So Kali Lilą, žodžiu. Krishna, in the 10th canto, Krishna tells Indra, he says, you can go now, Indra. 10 giesmėje, Šrimad-Bhagavatam, Krišna sako, Indra, gali eiti laisvas. It's okay. The first thing he tells him, though, you can leave. Viskas gerai. Pirmas dalykas, ką jis In other pasako, words, gali išeiti. Indra,
you can't stay here in this Vrindavan community. Kitoj žodžiais sakant, jis pasakė, kad Indra, tu negali būti šioje Vrindavanos In other words, bendruomenėje. someone who has the attitude of Indra, Tai reiškia, kad tas, kuris turi tokį patį požiūrį kaip Indra, wants to be the big person and wants everybody to worship him, kuris nori būti didis asmo, kad jį visi garbintų, he can't stay in our Vrindavan jis community. negali likti Vrindavanos bendruomenėje. And Krishna sends him away. Ir Krišna jį pasiuntė lauk. And Krishna told him, now remember your position next time. Ir Krišna pasakė jam, kitą kartą atsimink savo padėtį. So these are some of the lessons from Govardhan Dharana Leela and community. Tai čia kelios pamokos iš Govardhana Dharana Lilos And bendruomeniai this is the mood skirtos. of Srila Bhaktisiddhanta at the end of his life. Ir tokia nuotaika Šilas Bhaktisiddhantos Sarasvačio gyvenimo pabaigoje. If we want to establish Vrindavan community, Jeigu norime įkurti Vrindavanos bendruomenę, then we need a foundation. mums reikalingas pagrindas. And what is that Ir foundation? koks tas pagrindas? It's the anka. Tai yra anka. It's that motherly mood Tai ta motiniška nuotaika, which doesn't demand any recognition, kuri nereikalauja jokio pripažinimo, but is the most important. bet yra pati svarbiausia. And therefore, Giriraj, everybody's service in Braj is dependent on Giriraj Govardhan. Dėl to Giriradža visi Vrindavanos gyventojai, jų tarnystė priklauso nuo He Govardhano. provides the grass for the cows. Jis suteikia žolę karvėms, The cows give the milk. karvės suteikia The pieną, ladies, they churn butter and things. moteris jos daro sviestą ir taip But toliau. ultimately, that butter comes from Giriraj. O sviestas tai ateina iš Giriradžo. And the cowherd boys, they take the cows to herd there, to eat there on Govardhan Hill. Ir piemenukai veda karvės ganytis ant Govardhanos kalvos. They play on Govardhan Hill. Jie žaidžia ant Govardhano They kalvos. take minerals and different things and they make designs and things on their faces. Jie ima visokius mineralus iš Govardhano kalvos ir išsipešia savo veidus. They play on Govardhan Hill. Jie žaidžia ant Govardhano And kalvos. Radha Krishna and the gopis, they meet on Govardhan Hill. Radha Krishna ir Gopė susitinka ant Govardhano In kalvos. Braj, Giriraj supports all the rasas. Vradžioje Giriradžas palaiko visas rasas. He's the basis of community. Jis yra bendruomenės pagrindas. And therefore, Srila Bhaktisiddhanta, at the end of his days, he said that all of you should serve all the Vaishnavas. Ir dėl to Šilas Bhaktisiddhantas paskutinėme savo gyvenimo dienomis sakė, kad jūs turėtumėte tarnauti visiems And vaišnavams. not demand any respect for yourself, Ir nereikalauti jokios pagarbos savo. like the verse we were reading from Čaitanja Bhagavatam. Kaip posmas, kurį skaitėme iš Čaitanja But some Bhagavatos. people want to dress up like devotees Kai kurie žmonės nori apsirengti tarsi atsidavusiai and get lots of respect, ir sulaukti daug pagarbos. like Indra. Kaip Indra. But we worship Giriraj. Bet mes garbinam Giriradžą. Nobody talks of. He's a pile of rocks. Ir niekas apie juo taip nekalba. Nu kas, čia He's tiesiog the akmenų support krūva. of Vrindavan. Bet jis yra Vrindavanos Namo palaikytojas, Vrindavan pamatas. Ankaya tubhyam goloka molane. He's the Anka, the support of all of Braj. Jis yra Anka, jis yra visos Vradžos palaikytojas. And so if we want to establish our communities, we need to have this kind of spirit. Tad jeigu mes norime įkurti bendruomenės, mums reikalinga tokia nuotaika. A spirit of service to the Vaishnavas. Tarnystės vaišnavams nuotaika. A spirit that we don't demand respect. Nuotaika, kai mes nereikalaujame jokios pagarbos. The kind of spirit that we see in mothers. Nuotaika, kurią matome And they're motinose. not going and telling you, I haven't slept, more than 2 hours in the last 2 weeks because the baby cries all night. Pavyzdžiui, jos 2 savaitės ištisas nemiega ilgiau nei 2 valandas, nes vaikas nuolat verkia. And I changed so many dirty nappies. Ir jos nesako, kad aš pakeičiau tiek And daug meanwhile, the father's going and purvenų. leading the kirtans and giving class, and everybody says, oh, he's such a nice devotee. O tuo metu vyrai, jie ten kirtanę šoka, dainuoja tokie dideli atsidavusiai. And they go to him, the fathers, and then they say, is your wife in Maya? We haven't seen her in Mangala Arati in weeks. Ir juk kai kurie gali ateit ir sakyti, kad oi, tavo gal žmona Maja, mes nematėm jos ištisas savaitės. They don't see. Those mothers are maintaining the whole community. Jie nemato, kad motinos palaiko visą bendryją. So the Vrindavan spirit means that we appreciate that. Vrindavano nuotaika reiškia, kad mes tai We įvertinam. appreciate everyone's contribution. Mes įvertinam kiekvieno And prisidėjimą. especially Giriraj Govardhan, Bet ypatingai Giriradžą Govardhaną, who's a foundation, like the mother, kuris yra kaip motina, kaip the mother of pagrindas. Vrindavan. Vrindavanos motina. So we'll stop there. I've gone over time. Tai čia sustosim, nes aš jau viršiu laiką. I don't think we have time for any discussion. Nemanau, kad turim laiko He diskusijoms. says we don't. Sorry. If anybody's angry about that, you can blame him. Kaltinkit jį, nes jis sakė, kad nebeturim My laiko. fault. Čia ne mano Come and kaltė. talk to me. We'll be off. This. Galit vėliau su manim pasišnekėti.
Srila Prabhupada ki, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur Prabhupada ki, Bolo Giriraj Maharaj ke, Samaveda Bhakta Binda ke, Gaur Premanande, Vanchakalpatarubhischa, Kripa Sindhubhyeva cha Patitanam Pavanebhyo, Vaishnavebhyo Namo Namaha, Ananda Koti Vaishnav Binda ki jai. Srila Prabhupada ki. Oh, Nityanda. Hare Krishna. If anybody beats you, you blame me. Sorry, I just was distracted, if you honest, by devotees. No, it's not. It's harder to translate than it is to give class. Really, it is. Because when you give class, I can think about it, especially with you but you can't even think about it. You have to just be a pipe. It just goes in the ear and has to come out the mouth. Yeah, you understand that because devotees are relaxed when they listen freely and they just, oh, why did you say that? I was translating for 3 hours yesterday and I was like, I really need to go to sleep. My head is just... A lot of times after about 1 hour, you see the translator's brain melts and it starts coming out the ears. In professional companies, like oil companies, when they have translators, they change every half an hour usually, because it keeps you fresh. So one devotee gave me this idea, but it's hard to make it manifest, you know? Like, to make it real, because... 3 hours for me. That was for Maharaj's Vyas Puja? Yes. Oh my God. Yeah. So he became tired of being there, you know. He had initiations later, so he was there because he needed to rest. Just so, yeah. Thank you very much for it. See Indra, and here's a pile of rocks. And then sometimes I feel that this could be karma kanda or whatever is karmic reaction or my sense gratification. What is this? What is the level? How should I feel that this is service I'm doing in the program? It's really important. It's vitally important that our service begins Shravanam Kirtanam Vishnu Smaranam Padasevanam Archanam Bandhanam Dashanam Sakyamat Nivedana. This Navavidi Bhakti, it begins with Shravanam. It begins with hearing. That we regularly hear, that we regularly associate with senior devotees, with advanced Vaishnavas. Otherwise, if we just do it as like a business or like a corporation, an institution, when we associate with persons who are genuine, see, Indra's not natural. He's demanding respect. But Giriraj is natural. He's just real humble and he's just rocks. That's me. You can't get any more natural than Giriraj. So that if we associate with Indra-like people, then we become like that and we start thinking about our career in ISKCON and things. But if we associate with persons who are like Giriraj, who are like mothers of the devotees, who just love everybody with no desire for any big position or anything, then those qualities come to us. Hare Krishna. Hare Krishna.